Let's pray. Lord, be with us, and we welcome you, Holy Spirit. Holy Spirit, open our hearts, help us to understand every word that comes out in my mouth. Just use me, override everything what I have prepared. I pray, O Lord God, that all hearts right now, Lord, it will be open, and every seed will be planted in a good ground. And I pray, O Lord God, that we will have a submissive heart to your word, and will become a witness how great you are, our Father in heaven, and how amazing your love for us. Lord Jesus Christ, thank you for everything. And Holy Spirit, thank you for your love for us also. We will bring back all the glory and honor. Salamat, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, let's proceed. Isa na lang, Jude. No, tomorrow last. Tomorrow last na ba? Monday pa yung last, no? Saturday na ugma. So, on Monday will be their last, John 21. But today is, let's proceed to John 20. Okay? This is in verse 1, the story of the empty tomb. Now, if you have your Bible, para makafollow mo. Verse 1. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene came early to the tomb while it was still dark and saw the stone already taken away from the tomb. So again, no, makita ninyo, din na po na makita nato ang every stage of Jesus Christ gi-fulfill sa iyahang amahan sa iyang kinabuhi. The stage of death, sa iyang betrayal, sa iyang unjust trial, and even no, sa iyang pag-crucify. And sa iyahang burial, paglubong sa iyaha, how amazing it is. It reminds us if we are really doing our life assignment, no problem kung asa ta ilubong. Kay decent jud ang ato ang lubnganan na kay mamagid na gipakita sa ato sa life pod ni Jesus Christ. And if we are followers of Jesus Christ and we are faithful to Him, then it will be. No? And until the siyang resurrection. Okay? So from birth to death, Jesus' entire life was fulfillment of God's purpose. Okay? So if we cooperate with God, God will work His purpose in our life. So no struggle. Mas dali ang life kung gi-follow nato ang blueprints na gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. So that's how life it is. It works. Na kay kung pagbuot-buot lang gyapon nato ang matuman, nagitag of war. But here, gina-remind ni Lord sa life ni Jesus Christ, it happens sa iyang life, and it will also happen to our life if we are followers of Christ. Excuse me. Verse 2. So she ran and came to Simon Peter and to other disciples whom she loved. This is the life of John. No? And said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. So Peter and the other disciple went forth, and they were going to the tomb. The two were running together, and the other disciple ran ahead faster than Peter and came to the tomb first. And stooping and looking in, he saw the linen wrappings lying there, but he did not go in. And so Simon Peter also came, following him, and entered the tomb, and he saw the linen wrappings lying there, and the face cloth which had been on his head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a piece by itself. So makita nimo din na ginapakita sa ato ang ni Lord. Grabe jud kaayo ang illustration ni gibuhat niya, even sa iyahang pagkamatay, no. Giunsan niya pag-exit niya during resurrection, illustrate niya sa ato na grabe ang pagpilo sa iyahang linen, patong gamit na pagbalot sa iyang lawas. Kay sa garang bet sa to, pag mata nato, biyaan nato atong bed, awa jud na pilo-pilo na ato ang mga habol. Walay arrange ang ato ang bed. Marag ang mindset is, sige lang, mabalik ba ito kung tulog diri? Dili na nako ni piloon. Ano yung mga sa tamaron, no? So, here, Jesus illustrates to us
Even sa iyang resurrection, there is meekness. Why? Hanay kaayo. Iya yun gipilo giayos gyud niya ng mga linen na gipang balot siyang lawas. Talks about humility. No? And I could remember no na isa gyud na siya gitudlo sa isa ka sundalo na una na madisiplina nimo sa imong sarili is pag mata pa lang nimo kabulo na kamo pilo sa imong mga habol. Pag-ayo sa imong bed. Magyo na una para magkaroon kag order. Pag mata nimo order na tanan, pag piluan na is everything will be order. So here, no, talks about sa gibuhat ni Jesus Christ, it's humility. No? And we all know that part of the Beatitudes na ginaingon din na is meekness. So there was a meekness in Jesus, even his resurrection, humility. So we mag-learn dito ana na in a simple way of our life, if kabalo gid ta mo disiplina sa atong self, humility, and talks about humility na even sa ato ang pag-uban sa ato ang pamilya or especially sa atong bana, nagyud ng spirit of meekness. Kaya ganing as a wife, dili ta mo claim na always na right man gud nako ni na husband. Submit ka dapat kay ako ang leader dinhi. But because of that, magkaroon jud og kanang pride, like gumot disorder. So meekness, it's a way of humbling down before God. And humbling down, when you say you humble down before God, is you create a love and peace and joy in your heart because of this humility. Right? So ginapakita na ni Lord sa ato, even sa pag-exit, pag-resurrection niya. So verse 8, so other disciples who had first come to the tomb then also entered, and he saw and believed because they don't understand, no? Sila kasabot sa scripture. They didn't understand the scripture yet that he will rise again from the dead. Pero unsa ilang gibuhat after ato, they saw that Jesus is not there. Wala man nila nakita ang lawas ni Christ dito. Unsa ilang gibuhat nila? So verse 10, so the disciples went away again to their homes. So pagtanaw nila, wala man ang lawas ni Jesus dito. So niuli sila, possible na natulog sila balik. Tama ba? Na maragod ka ng after na to daily devotional, yung some of us matulog balik. So nga ni pod, no? Gitanaw sa mga disciples ni Jesus, wala man dahil si Jesus Christ. So nanguli sila and natulog. Maybe natulog sila. Okay? But verse 11, but Mary, this is Mary Magdalene, but Mary was standing outside the tomb weeping. And so as she wept, she stooped and looked into the tomb. Nga naman, grabe yung hila kay, imagine mo, ang tao na nagtabang sa iyaha, gi-forgive siya sa iya tanan niyang nahimong sala. Imagine na-realize niya, kaning tawhanan ni dako kay tabang sa iyang kinabuhi. Kay daghan kay demonyo na cast out sa ako And dili gid na niya malimtan sa entire life, no, na forgive siya and na ang mga demonyo nang gi-cast out, gi-deliver siya ana. And of course, no, kita niya, asa naman tong tahanan to. Di gid siya katulog. No? Lalo na, di ba, kung naka-experience mo og loved ones na mawala sa ato, magsigig yung balik-balik sa imong thought. No, like, no, akong daddy, wala na jud akong daddy, wala na jud ko'y daddy, mga ana, magbalik-balik yun na si mong thought. Or somehow, dili pa nimo madawat, no, marag, no, damgura jud ni mga ana, pero mao gyud ni ang na-experience po ni Mary Magdalene, dili siya katulog. She could not go back to sleep because ing ana ang iyahang paglong, naghilak gud siya, grabe yang hilak. Verse 12, and she saw two angels in white sitting, one at the head and one of the feet where the body of Jesus had been lying. When we seek, no, when we seek God, when we seek na nagalong jud ka og sa Ginoo, di jud ka katulog ana, no, Lord, lalo na kung daghang kay kag problema, daghang kay kag hunahuna na bayro, no, Lord, pangitaan gud nimo si Lord, asa man kay Lord, manging ana, na Lord, di jud ka katulog, magsige lang jud kag Lord, o pag daghang kag bayranon, or daghang kag mga
mga sa tawag ani problems in life, no? Naigubot sa inyong pamilya, Lord. Tabangi jud ko ani, Lord. Tabangi jud ko ani. Si Mary, wala gyud siya nakatulog until such time nakita niya ning duha ka angel, right? In our life, no, we will talk about in the spiritual life. If somehow kanang naa kay mga problems in life before ka natulog, then of course na mag-pray man jud ka ana, no, as a disciples of Christ, mag-pray man jud ka na, Lord, forgive me if naay anxiety sa akong heart, forgive me Lord kung nag-worry ko na wala akong nag-trust sa imo sa akong mga problems. If somehow pagtulog nimo ana is then magkaroon ka agad peace. Pero pagka morning na pud ana, kamatay ba kag sayo, then dili na pud ka mahimutang, dili na pud ay gaga na pud ka, no? And then mo maayo na, Lord, tabangi jud ko ani, Lord. Then if you have that kanang moment sa imong life, no? Then here comes pag nagalong jud ka na, Lord, I want an answer. I want that peace. Eh sa ko ang hunahuna, wala jud ko'y mahuna-hunaan na solusyon sa akong problema. Tabangi ko, Lord. No, you are God, you're almighty. Help me on that. So when you pray and when you seek God for that, then God will give you a vision. Visions na ipakita sa imo nga na magkaroon kag at ma-at peace ka. Sama kay Mary Magdalene, nakita niya ang duha ka angels. Dito siya na na comfort ba na naamang dining and angels din. No? Then sa tuwa naman, if you really hunger and thirst for the presence of God, ma-realize nimo ba na, Lord, tama jud, Lord, apart from you, Lord, no, kay kapoy jud kay gukod, Lord, kapoy jud gukod sa mga kinabuhi na problema, Lord. So somehow sa imong moment na makita nimo through your prayer, magkaroon kag revelation. Pagpukawon kag alas 3, na like ganina, grabe alas 2 pa lang, hapit na mag alas 3, ni mata na ko. And then I know na somehow pag makatanaw ko sa oras, di na jud ko mobalik ang nagtulog kay ngano kabalo ko na ay gipaampo sa ko ana ang Ginoo. So wala nang jud ko natulog alas 2. So nagpray na jud ko. And then mo na gani hapit na ko mahuman og review. Katulgo na kaay ko balik. Nagkaon ako, nagkape na lang jud ko kay para ma-awaken ko, no? Then God gave me some of the revelations in my life. Nasa gina-go through na mo, ni Wendell this time, no? Sabi mga revelations gihatag sa ko. Once you seek and wala jud ka ni give up, and when we long for that, is dili jud ka mapakyas. Tagaan jud ka more revelation ni Lord. Okay? Verse 13, and they said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Nakita nimo ang longing ni Mary Magdalene na grabe gid ang iyang heart sa kay Jesus Christ. No? Even ang mama ni Jesus Christ wala didto. Sa tomb na to wala naka-visit didto. Pero si Mary Magdalene, grabe ang heart ba? Nang adto dito. This sinful woman, no, grabe, nakita niya kung unsa siya gi-forgive siyang mga sala, and nakita niya ang iyahang pag-love kay Jesus Christ. Kita jud nato na, diba? Kung kita na klase na tao, pag dili nimo makita na giunsa ka pag-love ni Lord, kung giunsa ka niya gi-forgive sa mga sala, sa sala nato, nanaw nimo karon sa righteous na kay ka, wala na jud kay sala gibuhat, then dili nimo makita ang Ginoo kung giunsa kanya ka love. Mo na somehow pag mutanaw pud ka sa uban, condemning kayo. Kung sa laing ani mawala man imong compassion. Pag dili nimo tan-awon imong sarili. Na Lord, salamat jud kaayo sa imong gibuhat sa kuan. Kung wala jud ko nimo gi-forgive, wala jud ko nimo gi-save, Lord. Kabulo ko akong kinabuhi karon. Hubot ka kung una siguro pas si jud, Lord, nabuang na ko na nasa mental hospital na ko. Yes, no, I could say that. Kay ngano man, daghan beya sa among pamilya na buang, dili makaya ang pressure sa life, ang stress. No, grabe jud kaayo.
kung mga lula, kung mga auntie, ang ubang gani di na magminyo, mga hadlok, because of stress in life, pressures of life. Dili nila makayanan. Daghan jud kaayo na mag-nervous breakdown, which is maugid na ako ang nakita sa akong life, no? Nagsugod na katong time, nagkasakit akong manghod, na ako madawat, nagsunod-sunod na after ato, namatay akong manghod, and then nagsuon ni Wendell, adi na ako, ugmang ko na ako, lula. Grabe jud kay ang mga stress, no, na ang loved ones ning hinay-hinay ug nangawala sa akong kinabuhi. And kung wala jud ko na save ni Jesus Christ, makaana jud ko, possible na ako ko sa mental hospital karon. So, mao na nakita jud na ako ang compassion for other people. Lalo na ka na mawad-an gani ka ng mga loved ones. Ma-feel jud na ako ilang heart ko, Lord, tabangit sila, i-strengthen nimo sila, tabangin mo ang family nila, i-comfort nimo sila. Mas grabe noon ang imong compassion. Pero kung ikaw, tanaw nimo sa imong sarili, perfect jud ka. Wala jud kay sala, no? Ana gani tanaw sa imong sarili, self-righteous na ka. Wa dili jud ka maging ungrateful ka. Ikaduha, di ang tanaw nimo sa uban, no? Wala na gid ang compassion. Hindi, wala na kay care sa mga ubang tao. So especially sa mga lost and harassed. So that's how ingon din ni akong gikuan diri na this for this woman, makita nila kay Mary Magdalene, kita nimo ni is been forgiven much, love much. So ing ana niya ka love si Jesus Christ, kay kabalo man siya, kay giun siya forgive ni Jesus Christ, giun siya gi-save. Then ing ana niya ka love si Jesus Christ. So it reminds us this time, if you assess yourself, if you don't see yourself right now, kung giunsa ka gi-love sa Ginoo, kung giunsa ka niya gi-save, giunsa ka ga-love, then you cannot love God with all of your heart. It's so hard for you to love also other people. All right? So my Lord who had forgiven me, and I want to know where He is. Ing ana yang longing. Gusto jud niya pangitaon. Asa nawala lagi diri ang lawas ni Jesus Christ? Asa man gyud to? No? Wala gyud niya na-recognize kay abi niya ang nagstorya sa iya gardener lang, no? Verse 14, when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. Abi lang gyud niya gardener to. In verse 15, Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Supposing him to be the gardener, and she said to him, "Sir," abi gyud niya gardener, "if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Anawan ni mo ni ang iyang heart. Kababae niya, pero ang iyang heart is gusto niya bitbiton ang lawas ni Jesus Christ. Dili lalim, no, as a babae. Imagine na lang nimo, for example, si Maymay kapayat-payat ani, bitbito niya ang lawas sa isa ka lalaki. Kabugat ana, pero iyang heart, sabi, "Sir, anagid siya. If you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Grabe jud ang love ni Mary Magdalene kay Jesus Christ. Willing jud siya, buhaton to mo, carry jud siya. And verse 16, Jesus said to her, "Mary!" Exclamatory point man ni. "Mary!" No? At that word, nadunggan ni Mary, na-realize din niya, no, na-recognize din niya na, uy, mauna ni si Lord akong master, na nag-forgives ako, mao gid niyang tingog. So, she turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," means teacher. No? Na-recognize din niya na si Jesus dito yung teacher. Right? So, verse 17, Jesus said to her, "Stop clinging to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brethren and say to them, I ascended to my Father and your Father, and my God and your God." So, dini, first time ni Jesus Christ mo express, mo use og expressions of brethren or brother. Tama? Una, ang tanaw gyud niya is servant. Ikaduha, sa atong basahon nimo sa John 15, tanaw niya karon sa iyahang mga disciples or servants is this time as a friend. Amigo na niya, amiga na niya. But now, after resurrection, unsa na ang iyang giingon? Brother. No? So after sa iyang resurrection, iya nang giingnan
ang mga disciples niya na brother. So sugod, servant, next, John 15, basahan mo din na ningon na siya friend. Then ikatulo, brother na. Because he also says, my father and your father. So nakita ninyo, si Jesus Christ right now, he is our firstborn. No? Siya ang firstborn, born nato, and kita karon ang iyahang mga kaigsuon. Igsuon ta niya. Yan, na we are the followers of Jesus Christ. Grabe jud kaayo ang gibuhat ni Jesus Christ na karon na dili lang ta karon na tawag ka ni servant. We are not only friends, but right now igsuon. Lahi jud kaayo pud baya no kanang naa kay biological na igsuon if you experience unlike sa friend nimo. Lahi jud kaayo mo na ganing blood is thicker than water. Pero dinhi ginaingon din ni Jesus Christ, he consider us right now as brother. He is now our brother, the firstborn son. Na so imagine mo na kung naa kay igsuon like that, di ba? Imong heart ba na Lord, no? Na salamat kay Lord kay gidawat jud ko nimo as your son or as your daughter, Lord. Na I have now a brother of Jesus Christ. Sabi ang love niya sa ako no, di ba? Mamagyud na ang kung naamon mga igsuon, kung na-feel nimo ang iyang pag-aate nila, pag-akuya nila, di ba ma-melt imong heart na naaday ko'y kakuan kakampi nga na, no? So naday ko'y kauban, naaday ko'y kanang kalinon, right? So verse 18, Mary Magdalene came announcing to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her. Kung tanawon nimo no sa sa life ni Mary, privilege gid kaayo sa iyaha. Siya ang una naka-witness sa resurrection ni Jesus Christ. Dili ang mama ni Jesus na si Mary. Dili pud ang mga disciples ni Jesus Christ ang una naka-witness. But ang una naka-witness is those who had forgiven much, love much. Na mao ni si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene is katong nagalong always sa presence ni God. Ikabalo siya na ay revelation siya nakita o na nadawat who Jesus Christ in his life. And grabe ang iyang pagsik and paglong sa presence ni Jesus Christ. And now, grabe, gitagaan gyud siya privilege ni Lord na siya una ang gipakita ni Jesus Christ and then siya ang unang witness. Diba na-share naman nako ni no, God permitted Mary Magdalene as a woman, dili man, na maging witness kay Jesus Christ sa ubang tao. And then it's an encourage for us no, as a woman, kung kita man daay gigamit sa Ginoo na maging witness na about who Christ is. And this time no, as a woman, it's also a privilege. No? And tinuod jud no, kay Samuel and Wendell, I like what I've shared, ako jud ang nauna na win. And then I just shared what I have received, I have witnessed kung kinsa gyud si Jesus Christ, gi-share na ko kay Wendell. So here comes no na win jud si Wendell. No, we did not expect na himo jud og blessing, na himo yung blessing si Wendell sa ato. That's why mga babae no kung hilig mo lang man ta magplenary, no kana gamiton jud nato no ang ato ang life come a witness kay multiplier biya ta pas biya ta mag-multiply. So gamiton jud nato na this is an encouragement for us. Alright? So next in verse 19, mao na ni siya ang gina-refer diri about after sa resurrection ni Jesus Christ no. Verse 19 is, so when it was evening on that day, the first day of the week, and when the doors were shut where disciples were, for fears of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, peace be with you. And when he had said this, he showed them both his hands and his side. The disciples then rejoiced when they saw the Lord. So Jesus said to them again, peace be with you. As the Father has sent me, I also send you. Bantayan ninyo diri, balik-balik jud no. Balik-balik gina-mention ni Jesus Christ every time ma-encounter niya iyang disciples after sa resurrection ha. After sa iyang resurrection, pag makita iyang mga disciples, bantayan nimo iyang
word balik-balik na ginaingon, peace. Peace be with you. Peace. No? Because peace is the greatest gift of God. Dili lalim na ang kinabuhi nagubot dinhi sa kalibutan. Diba? Like what I've said, pag aligaga ka, pag kanang wala na kang gisabot sa imong gibati, naanay somehow disorder, confused ka ba, dili jud lang yun, di ba? I want peace. Kapuya dili, oy gubot kay dili, alingugug kay ni balaya ni, saba kaayo, saba jud kaayo. Gusto nimo adto sa isa ka lugar na peaceful. So mao nang si Jesus Christ, every time niya makita niya ang iyang disciples, mo greet jud siya peace. Even sa ato if there is um if there is no unity among us, as we are here in the dynamic church as leaders in the church, kung wala jud unity sa ato ang community, what will happen? There's always a division. Tama? And then ikaw mismo, kita po din mo na wala man ni sila, kapuyaan ni diri, uy, kanang, sige na naman na sila libakanay, sige man na sila pangaway, ganahan ba ka? No? Kaya ikaw mismo, sa balay ni mo, gisamo ka na gani ka, and you want someone or place na makita nimo ang kalinaw, na ay joy, na ay peace, na ay love. Alright? So muna siya na dapat makita sa atuwa karon as a dynamic church na leaders or disciples of Christ, dapat na ani ang kalinaw. No? Marag, mo ba? Kung mag-testimony ka, nga na di imong problema ka, pero dili lagi makita at muro lagi wala kay problema, katawa lagi gyapon ka. No? That's how it works. Ginaingon ni Jesus Christ din na, because you know in your heart, we will also be bombarded with tribulations and problems in life pag naapat natin sa kalibutan. Pero hiningo man si Jesus Christ niya, take heart, na-overcome na ako na. Meaning, ma-overcome na to na at peace ka. Then karon lalo na karon nagkaroon tag revelation, whatever happens in our life, ang ato ang amahan gid ay ang nag-orchestrate ana. No, dili gid na to pasinglan ang yawa, di na to pasinglan atong bana, atong asawa, atong mga kaigsuonan, atong ang leader, di jud na to sila pasinglan ngano. Ang Ginoo, ang atong amahan ang nag-allow na may tabo sa atong kinabuhi. Right? So kana pa lang, if you have that understanding right now, magkaroon jud kag peace imong hunahuna. Ma-at peace jud ka. At rest jud ka. No, kung karon pa lang, Lord, kabalo jud ko Lord. Naadjud ko ka ng problema sa akong pamilya, Lord. Yalaw man ni siya, Lord. I know, Lord, mahimo jud ko og kanang light and salt sa akong family. No? Masing usap man na ako makita na gubot, Lord. You trust God. Kaya siya man nag-allow ana, meaning, siya pod ang nag-control ana, masettle jud na 100%. No? Ikaw din na, kung saan mo makita ni mo sa mong physical eyes, Lord, help me. Let me see what you want me to see. No? I know your ways is higher than my ways. Your thoughts is higher than my thoughts. Pasabta ko, Lord. I-comfort ko, Lord. Tabangi ko, Lord. Then that's the time you humble down before God. Ngayon mag-seek kag revelation kung sa imong buhaton, instead na mag-react ka, mag-respond ka. Hindi, pasalamatan nimo na, Lord. Salamat. I know, sa akong nakita, nagubot ako ang pamilya, maayos gid siya, Lord. Sa makita na ako, Lord, sa situation na ako karon, Lord, naamang ko'y problema sa ako ang money, sa kwarta, Lord. Kabalo ko, Lord. No? You just allow this. You want something in me na ang batasan unsa ang mugawas na dili ko mo react but I will respond on this. Kanang i-increase you the Lord ang imong patience, how you respond, ang imong impulse control, ang pagdisiplina nimo sa imong self, how you handle money, ang pagdisiplina nimo, how the situations, kung unsa nimo, unsa ba ka, kanang mo react ba ka, or mas makita nimo na ang power ni Lord na mag-glorify iyang name. This is now what Jesus wants us, peace. Every time siya makita og disciples, peace. We are all disciples here. And God is using me and I'm telling you, peace be with you. And I pray all of us have peace in heart right now. At rest jud ta. Okay?
Then there should not be even a smell of divisions or stripes or war. Kaya kung tinuod jud na followers ka ni Jesus Christ, kung nakita nimo ang iyang resurrection ni Jesus Christ, then ipasabot ana at peace jud ka. Mo na ingon ko sa inyo ha, balik-balik man ako na ingon sa inyo ha. Ayaw tan-awa si Jesus Christ, always nakahang sa cross. Tanawon niyo si Jesus Christ, naay siya crucifixion, naa po siya resurrection. Dapat ang ana yung picture sa life ni Jesus Christ. Dili lang nakahang on the cross. Okay? So, ang sa ato yung non, peace. If peace is not there, the rising Lord is not there also. Meaning, kung naay gubot sa atong pamilya, kung naay gubot dinhi sa church, pasabot ana dili buhi ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Where there is strife, there is Satan. Kung naay away-away, naay disunity, so meaning naa si Satan. No, siya ang naga-control sa mga kuan na tong hunas, kasing-kasing. So, we need to trust God. No? Kay tanan man gyud is lihok mo gyud na sa Ginoo, right? So like karon, no? Kung nikalit lang man si Jesus Christ ni ni gawas ang yang giingon peace. What if pag moabot si Jesus Christ inyong balay din ha, at peace ba ang inyong balay? No? Sa office kaya kung makalit lang mo tungha si Jesus Christ, at peace ba ang mga tao sa office? Or diri ba sa church sa DCIM, at peace ba ang mga tao sa DCIM? No? So sa inyo ha, as husband and wife, na at peace ba? No? So di mo makita ba na ani balik-balikon magina-remind ni Jesus Christ sa ato na peace be with you. No, dili jud lalim kung naa kay kaaway. Dili jud lalim kanang naa kay gikalagutan. Okay? So karon, no, kung naaman mo mga wala na pasayloan na sila. Kung kung naglagot ka sa imong self, kitanaw nimo sa imong self, wala kay nada, wala kay pulos, bugo ka, palpak ka permente, forgive yourself to have at peace kay Lord. Okay? Remember, you have peace, you have joy, you have love. This is the fruit of the Holy Spirit. Okay? So, muna siya ingon na, matong si Jesus Christ, wala niya gisend ang iyang self. No? Wala siya nagbuot-buot na siya ang nag-send din sa kalibutan. Kundi iyang amahan, si Father, ang nagpadala siya din sa kalibutan. Kaya katong early time, katong time, mga apostles before, ang Ginoo ang nagpadala dinhi sa kalibutan also, di ba? Father God sent Jesus Christ. And then now, ang usa ang gipatrabaho sa iyang Father, gi-work out na niya. Gitrabaho niya. Kaya it is finished, di ba? Yesterday. It is finished. Humana na ako ang trabaho, Lord. And then this time, Lord, naana po ko'y gitrain, no? Gibaptize ng mga disciples also. So that's why di hapon gi-send out, gi-commission. And some of you, all of us here are gi-commission. Once we are commissioned and gi-send out that's also our work this time. Kay Father to Jesus Christ and Jesus Christ to us right now. Si Jesus Christ gi-reveal niya kung kinsa si Father. And si Jesus Christ, kung gi-reveal man niya na kung kinsa si Father sa atua, and now, no, it's our time also to reveal to other people who Father is. Tama, kaya na-receive naman nato, nailahan naman nato si Jesus Christ, and then gi-receive man nato ang Holy Spirit, and this time, it's our time also to share to other people kung kinsa si Father, kung kinsa si Jesus Christ, kung kinsa si Holy Spirit. Okay? Sabtan ninyo, unsa ang nature na kay Jesus Christ na dapat ma-partake po nato. Mao na ang ato ang life assignment. Kung light of the world man si Jesus Christ, kita karon ang light karon sa mga tao na naa sa darkness. And now, dili man nato na makaya tanan, na ginaingon din ha, no? Wala tay boldness, wala tay power, wala tay anointing, kaya gitagaan ta ni Lord o another advocate, which is the Holy Spirit. That is in verse 22, ingon din, and when he had said this, he breathed on them and said to them,
receive the Holy Spirit. Si Jesus Christ ni, actually, patilaw pa lang ni Jesus Christ. Kay, kung tanawon mo in the Old Testament, ang amahan, pagbuhat kay Adam and Eve, especially kay Adam di ay, iyahamang gi-breathe si Adam. That's physical, no? Giyahan giblo, kumbaga, gihingahan, no, ang clay para mabuhat ang tao. But in the new covenant this time, no, nakita nimo kung sa ang new creation this time, is si Jesus Christ mismo nag-breathe siya sa mga disciples this time, no. Patilaw pa lang na kay ang fullness of that is pag si Jesus Christ na mobalik na sa Father. Kaya nakuha ninyo, natilawan na sa mga disciples unsa gyud ang naang Holy Spirit. But dili pa fullness until the day of the Pentecost kay wala na si Jesus Christ. So here, no, ginapakita sa ato ani Lord na di patilaw na daay ni Jesus Christ ang mga disciples kung unsa ang naa ang Holy Spirit. Okay? So verse 23, if you forgive the sins of any, their sins have been forgiven them. If you retain the sins of any, they have been retained. So sa unang panahon, tanawon nimo wala gyud sila written scriptures. Tama? But di ba kay mubasa ra man to si Jesus Christ sa temple, no? So dili tanan na ay mga Bible. So wala gyud Bible. But this time gitagaan og authority ni Jesus Christ na kaning mga disciples mo proclaim og forgiveness to all the kanang naay mga sinners, kumbaga. Kung ikaw wala ka nagtuo kay Jesus Christ, no? Sila mismo gitagaan sila og authority ana, lalo na katong mga tao gina-reject si Jesus Christ, no? So walay forgiveness, and tan-aw nimo na, di ba, karon kay naa naman tay Bible kung basahon nimo sa verse sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just or righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya sa una, kay ang mga disciples lang gitagahaan og authority. Pag gina-reject mo si Jesus Christ, dili ma-forgive ang imuhang sala. Okay? But now, we have the written Bible. Mabasa nimo ning 1 John 1:9, for example. Kung mag-confess lang daw ta sa ato, ang humble down ta before God, and mga ikagpasaylo sa Ginoo, nakasala ka, gi-acknowledge nimo na, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Lord, naamang ko yung mga dili maayong gibuhat. Lord, ang Ginoo daw pasayloon kaniya. Dili lang ka pasayloon, limpyuhan pa jud ka. So, kana, no? It is now naam kay written words na babasa, then now you know that you will be justified. But sa una, pinaagi lang sa mga disciples ni Jesus Christ, gitagaan niyang authority. Matuman na ingon nila sa verse 23. In verse 24, but Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. So the other disciples were saying to them, we have seen the Lord, but he said to them, unless I see in his hands the imprint of the nails, and put my finger into the place of the nails, and put my hand in his side, I will not believe. Okay. So naana na diri si Thomas, the doubting Thomas, no? I wonder, dili lang gid si Thomas ang nagdoubt dinhi. Kamo nagtuo ba mo na dili lang si Thomas ang nagdoubt dinhi? No? I believe na sila pud tanan diri nagdoubt pud sila dinhi. Why? Because somehow hantod wala nila nakita, di pa sila nagtuo. So naagid sila doubt. Okay? Kita gid nila na dili lang gid day ni si Thomas ang nagdoubt diri. Okay? Thomas, it's not a difference from them. Same lang sila. Kung nag-doubt man si Thomas, pati po sila. Pero kaning ang uban, pagkakita nila, uy, tama, si Jesus Christ ni, nandito pa sila nagtuo. Alright? Same ra, nag-doubt na sila Andrew, sila, kisa pa si Peter, si John, nag-doubt na sila. Okay? So verse 26, after 8 days, his disciples were given again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst and said, peace be with you. Oh, nanapod ning peace be with you. Okay?
So na po ning familiar words karon, no? So word of the day, peace be with you. Mao ni ang always ginastorya ni Jesus Christ after siyang resurrection. Dapat ibutang pud nato sa tong kasing-kasing, wala gyud tay laing tumong is to have peace with other men, with other people. Na magkagubot man ang balay, dapat ang ato ang heart is, Lord, I pray for peace, Lord. Ma-restore ni among family. Kung magkagubot man ninyo hang asa mo nagtrabaho, Lord, I pray for peace in this place, Lord, kung asa man mo nagtrabaho. Okay? Sa church, even sa church, sa panimalay, always pray for that. There will be unity sa ato. Then verse 27, then he said to Thomas, reach here with your finger and see my hands, and reach here in your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believing. No? So, naa diri an interesting fact about the resurrection of the body of Jesus Christ. Kung tan-awon nimo ni diri, no? Imagine nimo, di ba kita, kabalo man jud ta, once na, like kay Tita Cora, no? Time comes, kung makuhaon na si Tita Cora, ang iyang resurrected body ani, whole body na siya. No, dili na siya naka-wheelchair. Kuha ninyo, kung naa ka diri sa kalibutan, kung imuhang, kung isa lang imong kamot, abot dito, whole body jud ka. Kung naamang kay mga scar, like kay Biboy, daghang kay scar si Biboy, kaya na-disgrasya man si Biboy, pakabot niya dito sa langit, whole body na siya. Tama? Pero ang natabo diri kay Jesus Christ, siya lang jud, no, na dili gid siya actually na whole body, na completeness, because ang scar naagyapon sa iyang kamot, naagyapon sa iyang tiil, ang paglansang sa iyang cross nga naman, it always reminds us na what Jesus did on the cross for us na ma-save ta. Right? So mo ni siya interesting part din ni na makita nimo sa lawas ni Jesus Christ na agyapon ang eternity scar sa iyang body, that reminds us that God loves us so much, that reminds us how Jesus paid on the cross for us para i-save ta. Pero kita na may mga kakulangan sa atong lawas, amantay mga scar, whatever is that perfect, no, glorified body ang yatag ni Lord sa ato. And verse 28, Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Jesus said to him, because you have seen me, have you believed? Blessed are they who did not see and yet believe. So, na-qualify ba? Qualify ba mga disciples ani na blessing? No, dili. Ano man, kay silang tanan lagi ko, nag-doubt na sila. No? Hantod wala nila nakitaan si Jesus Christ, dito pa sila nituo. Okay? So wala sila nagtuo even kay Mary Magdalene pag ingon niya, oy, si Jesus Christ ani, so wala gyapon sila nagtuo kay Mary Magdalene. Kay kung nagtuo sila ato, wala gyud sila nag-doubt. Okay? And here comes ni abot sa atoa. Naingon siya diri, no? Sa pag-abot sa atoa, ingon din ni Jesus said to him, because you have seen me, have you believed? Blessed are they who did not see. Blessed daw kaayo ang wala nakakita pero nagtuo and yet believe. So sa tuwan naman, wala man nato nakita physically unsa namatay si Jesus Christ, unsa siya na resurrect, pero nagtuo man ta sa iya, and we are blessed. Are we there? I believe all of us believe in Jesus Christ. What Jesus done on the cross. Okay? Kung nasabtan ninyo na during sa restoration weekend ninyo, then we are blessed. Kaya man siya din ni, katudaw wala nakakita, ug nagtuo lang kay Jesus Christ, then blessed. Okay? Sabta na to na. So, dinhi, sa unang panahon, dili sila blessed. Kahit uban man nila si Jesus Christ, pero wala man sila nagtuo, dili sila blessed. Kita na wala man nato nakauban si Jesus Christ. Wala nato siya nakitaan physically, but still nagtuo ta, then we are blessed. Manang point din sa verse 29. And let's proceed to sa yun mahuman.
Wow, no? So in verse 30, therefore many other signs Jesus also performed in the presence of his disciples, which are not written in this book, but they have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. So, dili daw tanan gibutang din na, selected lang. But ang purpose ana lang jud nagibutang po din na is ang purpose ana para kitang tanan magtuo ta kay Jesus Christ that He is the Son of God. And there is life when we believe in Him. So, tanaw nimo throughout the Gospels or the epistles of the Gospels, is ang emphasis nila is the resurrection of Jesus Christ. Na-share na ko sa inyo ha, na dapat kita, tanaw nimo diya sa Acts of Apostles chapter 1. No? They are looking for another apostle to replace Judas Iscariot. Kay ningon ni Peter din ni na kailangan na adyoy mapuli na isa. Acts 1:22, basahin ninyo. One of these must become a witness with us of his resurrection. So naagi mapuli sa ilaha na maging witness po sila. Musay sabot witness of Christ. No? Na naay mo witness sa resurrection ni Jesus Christ. So ang emphasis gid nila about the resurrection. Kay somehow most of us lalo na no mag-agi ka og kanang encounter DA karon restoration weekend sa mga ginahinay na natog gikambyo na natong uban mga teachings didto no na we will not more about the experiencing of the cross. Dapat revelation of the cross dili lang crucifixion but resurrection. Mao na natong emphasis karon kay kung tanaw nimo like sa mua for how many years mi nagakandak og kanang restoration weekend before, encountered before. Mas more on focus about crucifixion, experiencing the cross, mo na more on kanang hilak-hilak, no, maluig ka. Then after all, anto diha lang gyud imuhang na-understand about the cross. But this time, pasabton jud nato sa ilaha na there is really no power and revelation of the cross, especially pag nasabtan nimo ang resurrection. No? Na dili lang da ay hantod dinha ang gibuhat ni Jesus Christ, but He also resurrect. Na every time na makasala ta, every time na atay gina-go through, is ginabutang, gina-input sa ato sa thought ni Lord is, hey, remember, no? I overcome the world. Na-experience na kong resurrection, you will also resurrect. Ma-experience ninyo ang victory. Mo nang you will become an overcomer. Mo nang ginahinay nato karon gitransition nato na amazing jud kay ang mga revelation na ginahatag sa atoa na dapat ang mo attend mo join sa restoration weekend totally gid sila ma-restored ang ilang thoughts, especially the power and the revelation of the cross through from crucifixion, dying ni Jesus Christ to resurrection. Masabtan nila na unsa pod ang ilahang original intent sa Ginoo sa atoa. Okay? So, sa meaning, it will not become, ngita sila kambyo, pulihan para naagi mo witness sa resurrection ni Jesus Christ. But today, no, daghan jud kaayo mga tao, mas mag mo duot sila, ma-emphasize sila sa death ni Jesus Christ. It's not about the resurrection, but gina-emphasize yun nila ang atong crucifixion. But this time, kitagaan tag revelation karon and naapa yun ang word na dapat sa atong dutan karon pod is ang resurrection. Okay? We will become bold, emphatic, kanang maging bold ta na mas more na to i-emphasize ang resurrection ni Jesus Christ. Dili lang iyahang kamatayon. Okay? So, blessed are those who have not seen not only his death, but also his resurrection. And we are all witnesses of his resurrection. So we must proclaim that Jesus not only died on the cross, but he also risen, who is living today, no? Real. Ano man, buhi man ta. No, nakita gid nimo kung kita we all
from kanagani atong kinabuhi karon nagikan sa Ginoo na victorious kay ta, ma-fall man ta pero kabalo ta sa ato ang buhaton na Lord, forgive me, pasaylo ako Lord. And Lord, strengthen me. Mangay din kag power sa Holy Spirit, tabangi ko Holy Spirit because we have the Holy Spirit this time. And kabalo ka buhi jud ang Ginoo, di ba? Kanang mga word sa mga imo madunggan sa uban, buhi jud ang Ginoo sa kinabuhi ni Arnel. Na makadungog mo may ngana na word, no? Makita nila ba ang kabaguhan ba, ang transformation sa isa ka tao ba? From death to resurrection. Ano namang yang kinabuhi sa una, grabe gid ang iyang life. Tanawa gud ko unsa siya adi, kung unsa siya kapalainom, unsa siya ka babaero, gubot kay ang kinabuhi, gubot kay ang pamilya, pero karon grabe gi-restore tanan. So that is the resurrection power, right? So diya na to i-highlight ang resurrection ni Jesus Christ. Pinaagi sa atong kinabuhi, buhi ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Abi there, no? So muna kung tan-awon nimong the whole book of John, no? It talks about the resurrection power of Jesus Christ. Kaya tagaan na ta og kanang understanding more revelation about Holy Spirit. Imagine John 1 pa lang, no? Si Pastor Wendell, grabe na ayang na-receive about the Holy Spirit. Diba, iyang magi-testimony sa tua na sa John 1 pa lang, every time siya mag-meditate sa John 1, nagatangs na siya kay puno na rin siya revelation. Kitagaan din siya more on wisdom. Ingana ba, no? The more you seek, no, God will pour out His anointing to you. You will understand kung saan gusto ipasabot sa ato karon in the last days. Because in the last days, only genuine, authentic disciples of Christ, no, maging light, mag-shine taman. E gamiton jud tag sa Ginoo. And I believe all of us here, no, in the last days karon ginapangtawag man ta, kaya dynamic jud ta kay maskin asa ready jud ta all the time as a dynamic church. Mo shine kita, mo spread jud ta sa love ni Lord, ang light ni Lord, mas the more nagasiga and mas makita nimo karon ang kinabuhi nimo kung giunsa ka gilimpyuhan, gibag-o sa Ginoo, mo respond lang jud tag taman, no? Dili lang sa kita mag-react kay ngano man kay the more ka mag-cooperate sa Ginoo, makita nimo gina-fulfill lang dahil sa Ginoo ang plano niya sa atoa kinabuhi. We have different kinds of life assignment, but if we have one God, if we believe in Jesus Christ, if we believe in the Holy Spirit, no, na makita nimo gina-reveal nila kung kinsa si Father, then that's the time lahi na pod ang imuhang understanding who is our Father. Magkaroon kag kanang intimate relationship with your Father right now. No? Like what I've said, grabe ko ka-close ako ang earthly father. At pagkamatay sa akong daddy, grabe jud kay mura ko kanang lahi na level pod. But this time, mura nakita na ko, no, as kaninaan na sa padulong na kanin sa four gospels, lalo na sa book of before John, sige ito na book. Okay, dito na ako na-understand ang Father. Hinay-hinay nakita na ako ang Father. Gina-reveal na sa ko sa Holy Spirit who Father is. Sa una, more on Jesus Christ man kay ko, more on Jesus Christ. But right now, Father, grabe, no? Makita na jud nimo ang heart sa Father ba? Na even to the point, makaana jud ko na Father, no, na kanaganing heart nimo na sa imo ang earthly father, kung unsa ako close akong father, mas more pa ang ako ang heart karon sa spiritual father na sa tong heavenly Father. That's how God changed me throughout the four gospel. Muna nagina-encourage mo, no? Pag naamoy na miss out, balikan lang to ninyo. Di man ni contest, wala man tay exam, wala man tay award ani, but ang atoa karon is magtinuod ka na sadihan ni muna, it's for you, it's not for us. Kung magbalik-balik mamig-remind sa inyo, it's not for us but it's for you. No? Masuko man mo sa amo, bahala mo masuko, basta ginadulang na mo among part.
Kay gina-please na mo ang Ginoo, dili ta mo gina-please. Kami ang among role sa inyo ha is to remind you again, no? Na kung mubasa mo sa four gospel, you will never be the same anymore. Mas more nimo makita how loving our Father is to us. Lahi ang Father sa Old Testament sa karon na New Testament because ginapasabot na sa ato because of the Holy Spirit. So mara to, no? I pray na nasabtan ninyo karon last na ang John 21 on Monday. But before that, if you have time, balikan dito ninyo ang four gospel. Mas maay tong gitama tong giingon ni Pastor Wendell sa Spotify mo. Nganong ma'am, mas mas maka-meditate mo pag only the ears inyo madunggan na ang mga words din mas meditate ninyo. Alright? So nindot po na ako naga-travel mo, minaw mo ana. Mas sakyanan. Mas kinaasa maminaw mo, nindot pig kaayo ang ato ang Spotify. Imagine mo na grabing gatag ni Lord na wisdom sa ato. Kung Bisaya na pag na din ha ang verse by verse. Masabta na gyud nato ang dili ka balo mo basa. Karon maminaw lang. Mabless na. Right? Kaya na gid ni Salamat Lord sa media team. Thank you Lord sa media team. Okay, even si Jonathan, di man nakabasa. Nagapaminaw gid na siya, maminaw gid na siya. Usahay gahapon, naadto ko sa office ni Maymay. Wala familiar lagi ng tingugan na ko. Ay naminaw po siya kay Pastor Wendell. May ana ba, no? So it's about kanang ikaw Jude, how you seek. Nagasik mo more, the more mag-reveal ni Lord mag-reveal siya sa imuha kung kinsa pud siya. Right? Let us pray. Lord, we thank you, oh God, for this wonderful day you have given to us, oh God. Thank you for showing to us. And even, Lord, wala lang nimo gipakita sa amo, Lord, gipa-experience gid nimo sa amo, Lord God. Kung unsa ka kahigugma sa amo, kung giunsa min nimo pag-love, kung giunsa min nimo, Lord, pag-protect, and gitagaan jud min nimo og kanang strength, Lord, gitagaan jud min nimo peace right now, Lord God. This day, salamat sa peace na gihatag nimo sa amo, Lord God, despite sa mga challenges or kagubot sa amo ang makita, O Lord God, but still, Lord, inside of our hearts, we felt the peace you've given to us this day, Lord God. And salamat, Lord. And salamat sa love and even sa joy, O Lord God. And today, O Lord God, we will bring back all the glory and honor to you, O Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen.